mas bro. Ush. Ush. Apa mas bro? Mas bro. Ush. Apa ya mas bro? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas bro. Seperti biasa mas bro, hari ini mancing lagi ya. Lokasinya di dekat-dekat rumah aja mas bro, karena apa mas bro ya, sering hujan di daerah saya mas bro ya. Jadi saya mau coba-coba casting di dekat-dekat rumah aja mas bro. Siapa tahu ikan-ikan yang di rawa-rawa itu keluar mas bro ya. Oke mas bro ya, jangan lupa mas bro selalu support ataupun dukung saya mas bro dengan cara like, komen, dan subscribe-nya mas bro. Yang sudah subscribe ataupun sudah support, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga rezekinya lancar, dipermudah segala urusannya, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mas bro ya. Oke, pantengin terus mas bro ya, semoga banyak hasil dan banyak sambaran kita mas bro. Jangan lupa mas bro ya, jos kandos, cihuy, mantap. Strike mas bro. Wih, berapa mas bro? Oke, just kando. Strike mas bro. Ush. Ush. Apa mas bro? Oke. Jos kandos. Huhui. Apa mas bro? Telak mas bro. Mantap. Ayo lur ya. 3,5 cm mas bro. Telan habis. Telak. Jos. Lanjut. Mantap mas bro. Oke. Lanjut mas bro. Spotnya kecil mas bro, 3 onan ya, tap. Strike mas bro. Wih, alhamdulillah mas bro. Wih, babon lagi mas bro. Jos kandos mas bro. Wih, 3 kali nenggak dia mas bro ya. 3 kali nyamper dia mas bro.
Alhamdulillah rezeki mas bro. Pertama nggak kena mas bro, nyamber lagi nggak kena lagi mas bro. 3 kali nyamber dia baru kena mas bro ya. Kurangnya lumayan pula mas bro. Wih, telak lagi mas bro ya. Hai lur 3,5 cm. Tuh. Tap. Telak mas bro. Ukurannya mas bro. Jos gandos. Mantap jiwa mas bro. Rezeki mas bro ya. Ayo lur, jos gandos. Mantap. Kena mas bro. Udah nyamper mas bro. Strike. Oke. Memang rezeki mas bro ya. Makan lagi deh mas bro ya. Mantap ukurannya lumayan mas bro, 2 onan mas bro ya. Wih, jos gandos. Memang kalau rezeki mas bro ya. Aduh, masih bersama Ayah Lur mas bro. 3,5 cm ya. Tap, lanjut. Coba lagi mas bro ya. Lagi deh mas bro.
Ada yang nenggak mas bro, ada yang nenggak mas bro. Strike lagi mas bro. Oke. Lagi mas bro. Oke. Hihi. Strike lagi mas bro. Ih, mantap jiwa mas bro, mas bro. Kalau rezeki itu mas bro ya. Mantap ukurannya mas bro ya. Jos, kita lanjut. Kena mas bro. Pankes nggak kena mas bro. Kan lagi mas bro. Masih di bawah mas bro. Strike. Oke, mantap. Strike. Jiwa mas bro. Huhui. Jos kandos mas bro. Kalau rezeki gitu mas bro ya. Aduh, lumayan mas bro. Ukurannya mas bro ya. Jos 3 on ada mas bro ya. Telak. Mantap kali mas bro. Ya lanjut lagi mas bro ya.
lagi mas bro, mantap. Oke, alhamdulillah mas bro ya. Untuk hasilnya mas bro, kita dapat berapa ekor tadi mas bro ya? 4 atau 5 ekor mas bro, 5 ekor mas bro, 5 kalau nggak salah mas bro ya. Kita dapat 5 ekor, alhamdulillah. Mancing sebentar aja mas bro. Oke, cukup sekian dulu mas bro ya. Semoga terhibur, dan jangan lupa bantu supportnya mas bro ya, dengan cara like, komen, dan subscribe mas bro. Bisa juga di share atau dibagikan mas bro ya. Oke, saya undur diri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Itu hasilnya mas bro ya. Nah ini mas bro, kita udah sampai rumah mas bro ya. Nah. Mas bro, jos kanos.